জীবনে অর্থকষ্ট, বাধা, অসফলতা কি আপনাকে পেছনে টানছে? আপনি কি হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি বা আর্থিক সমৃদ্ধির সন্ধান করছেন? তাহলে আজ থেকেই মাত্র 5বার জপ বা শ্রবণ করুন ভগবান গণেশের এই 21 নাম মন্ত্র। দেখবেন আপনার ভাগ্যের চাকা ঘুরছেই ঘুরছে। বন্ধুরা, শাস্ত্র মতে ভগবান গণেশ শুধু বাধাই দূর করেন না, বরং সম্পদ, সৌভাগ্য এবং সাফল্যের দরজা খুলে দেন। বিশেষত যারা ব্যবসা, চাকরি বা ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক উন্নতি চান, তাদের জন্য ভগবান গণেশের এই 21 নাম অত্যন্ত শুভ বলে মনে করে আমাদের শাস্ত্র। আজ আপনারা আমাদের এই ভিডিওতে সেই ভগবান গণেশেরই 21 নাম মন্ত্র মোট 5 বার শ্রবণ করবে, যা নিয়মিত শ্রবণ বা জপ করলে আপনি টের পাবেন কিভাবে আপনার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। তাহলে বন্ধুরা, আর দেরি কেন? আজ থেকেই শুরু করুন ভগবান গণেশের 21 নাম মন্ত্র শ্রবণ। ওং সমুখায় নমঃ, ওং গণাধীশায় নমঃ, ওং উমাপুত্রায় নমঃ, ওং গজমুখায় নমঃ, ওং লম্বোদরায় নমঃ, ওং হরাশুনাবে নমঃ, ওং শূর্পকর্ণায় নমঃ, ওং বক্রতুণ্ডায় নমঃ, ওং গুহাগ্রজায় নমঃ, ওং एकदन्ताय नमः, ओं हेरम्बाय नमः, ओं चतुर्होत्राय नमः, ओं सर्वेश्वराय नमः, ओं विकटाय नमः, ओं हेमतुण्डाय नमः, ओं विनायकाय नमः, ओं कपिलाय नमः, ओं भट्टवाय नमः, ओं भालचन्द्राय नमः, ओं शूराग्रजाय नमः, ओं सिद्धविनायकाय नमः, ओं समुखाय नमः, ओं गणाधीशाय नमः, ओं उमापुत्राय नमः, ओं गजमुखाय नमः, ओं लंबोदराय नमः, ओं हराशुनावे नमः, ओं शूर्पकर्णाय नमः, ओं वक्रतुण्डाय नमः, ओं गुहाग्रजाय नमः, ओं एकदन्ताय नमः, ओं हेरम्बाय नमः, ओं चतुर्होत्राय नमः, ओं सर्वेश्वराय नमः, ओं विकटाय नमः, ओं हेमतुण्डाय नमः, ओं विनायकाय नमः, ओं कपिलाय नमः, ओं भट्टवाय नमः, ओं भालचन्द्राय नमः, ओं शूराग्रजाय नमः, ओं सिद्धविनायकाय नमः, ओं समुखाय नमः, ओं गणाधीशाय नमः, ओं उमापुत्राय नमः, ओं गजमुखाय नमः, ओं लंबोदराय नमः, ओं हराशुनावे नमः, ओं शूर्पकर्णाय नमः, ओं वक्रतुण्डाय नमः, ओं गुहाग्रजाय नमः, ओं एकदन्ताय नमः, ओं हेरम्बाय नमः, ओं चतुर्होत्राय नमः, ओं सर्वेश्वराय नमः, ओं विकटाय नमः, ओं हेमतुण्डाय नमः, ओं विनायकाय नमः, ओं कपिलाय नमः, ओं भट्टवाय नमः, ओं भालचन्द्राय नमः, ओं शूराग्रजाय नमः, ओं सिद्धविनायकाय नमः, ओं समुखाय नमः, ओं गणाधीशाय नमः, ओं उमापुत्राय नमः, ओं गजमुखाय नमः, ओं लंबोदराय नमः, ओं हराशुनावे नमः, ओं शूर्पकर्णाय नमः, ओं वक्रतुण्डाय नमः, ओं गुहाग्रजाय नमः, ओं एकदन्ताय नमः, ओं हेरम्बाय नमः, ओं चतुर्होत्राय नमः, ओं सर्वेश्वराय नमः,
ओं विकटाय नमः, ओं हेमतुंडाय नमः, ओं विनायकाय नमः, ओं कपिलाय नमः, ओं भट्टवाय नमः, ओं भालचंद्राय नमः, ओं शूराग्रजाय नमः, ओं सिद्धविनायकाय नमः। ओं समुखाय नमः, ओं गणाधीशाय नमः, ओं उमापुत्राय नमः, ओं गजमुखाय नमः, ओं लंबोदराय नमः, ओं हराशुनावे नमः, ओं शूर्पकर्णाय नमः, ओं वक्रतुंडाय नमः, ओं गुहाग्रजाय नमः, ओं एकदंताय नमः, ओं हेरंबाय नमः, ओं चतुर्होत्राय नमः, ओं सर्वेश्वराय नमः, ओं विकटाय नमः, ओं हेमतुंडाय नमः, ओं विनायकाय नमः, ओं कपिलाय नमः, ओं भट्टवाय नमः, ओं भालचंद्राय नमः, ओं शूराग्रजाय नमः, ओं सिद्धविनायकाय नमः।